ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा पोरिंग लिंगमनी के सहयोग से 10 दिवसीय आइस स्केटिंग और आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप का समापन हुआ। बीडीसी अध्यक्ष स्टैंजन जगमीत इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। इस पहल पर ये ऐसा प्रोग्राम हुआ कि इसमें आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप का आयोजन आइस हॉकी रंग खरसा योग मिश्रण में किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में लड़के और लड़कियों दोनों ने भाग लिया। Skulun so tene acho Stanjin Jigmet tene kata South constituency tene councillor Skulun tena chokla tene Siwe Kudon pa tene ka Lobzang Namgyal tene BDC Skulun tena chokla tene kata SHO Zanskar nyampo tene kata Kasha tene nambardar tena chokla tene yulang member tene president tene purang langmik tena chokla tene kasha yutsume ika syotyot kene member tena chokla panch tena chokla tene langmik yule ama chokpa yang Zanskar Winter Sport Foundation tene kata member langges purang langmik tene member langges tene ika syotyot kene tene Loptu Sangma nang tene Loptu Sangme tene Pama Sangma la yang lenci tene Zanskar Winter Sport Foundation nang tene purang langmi chongne Sangma la jule tesi delegate Sangma la jule tene ye tuso nang peng mane nila tene Sangme Sangma la tene I Guntu Stalian Sofa Zanskar yani Zanskar Winter Sport Foundation ye so la 30 June sanerat Zanskar Winter Sport Foundation bo tene ngaja Boma tene jawan Chusum chuchi yopen tene dirisa tene lo dun jechi ngala tene Zanskar mengko kenna tene guntu se sayang pia ito sofa je mani miduk samde tene tezene nga president sulla yopen nyampo ngaji na so tene fameza goma tene initiative yani gogu choten de tene ngata rizine doctor zangpo tene khoe kotin jechi da tene khong goma ice skating na tene ice hockey na kwa tene khong ma interest yopen tene ngaja sangma ngaja sokpa kachi do kachi game de tene ngaji sokpa chipen inna sang tene dilima skipo chorala chezeni tene testing le Zanskar me kwa tene kan se ka yampa se chendo iski tan chendo ice hockey se chene tene yezu ko Zanskar na goma nga introduce choche tene kampo ma je goma tene yi so fulla choche la tene ma lamo ji mera pen tene ka chena mushi chumi ka ngaji ice tene hockey tene kata ringi goma ngajara deni kaji ngaja tene khacha jo te pene sama ngajara tene sofa kole ta se tene te ka cho pen tene kule la tene sangma phemana tene administration na sangma tene interest ke te phone tene basa ring ma jala ka jetle me tene facing ne tene ngaja khose tene gozo me tene same sa sode chen peratio so tene ngata Zanskar ni tene kho tene kata sport ni retirement de tene ka jorje nang tene kata lunang ne tene ka gawa honga niska khoji chunna tene kata no sum jik tene chungula basic tene tansen tene som besani ngaji tene chosbe minyul bo tena invent tene Zanskar na guntu se salyang bo tene ka nisan choste tene ice skating na ice hockey figure skate sangma tene chungula tanche che tene gunke tu po Zanskar ma remoji no som besani chunguli kena tene kongla samesa tene hipo tene aspa kena ina duk samde tene yu tasama successful use tene ngaji sham state lungna jum samle na kwa tene thola tene I jongdar ko tangje se chodi choyo ina sang tene sham la ngaji ta se lo ni sundi song ngaji sumde ta sen zangla ta sen tena chola musi chumi la dalo ni sundi sal teno jaba ta sen tena chola tene talo tene I kasha yuchube nang kwa kena tene ice skeri tene kata ringo tene dote stingi talo yang yuang tene ngaji chuo la jongdar tangse song lungna la tangse se tene ngaji chondu chespen lungna la tene talo yang ice hockey ringo tezam jik dot ma chutok tene nango yang ngaji lungna la tangse zin tene stop la ice skating ringi darun chukwa miruk tene councillor na BDC niska juwa ini stop choka tene niji pene temi siksal de turang ice hockey ringi tene jungi la chone ke uma tene jalas choche duk samrat
걔네 섬에상 각 주시고 국제시 BDC 가샤 어떤 업장 남겼네. तेरे तकसाई का ठोस पिया दाद चुगु चलना आइसो की रिंगी सा चमु को शेरा में वैसे मेरा तेरी तासा चीज़ों को न तासा का रेवा बोल जनी तासा को एक बोल जनी नंगलो ngata रेवा ही नंगलो इस आइसो की रिंग चेनो पोर्शी से प्रोजेक्ट तेरी जनी संगम चेला बंदा में मेर किया था मैं तार लोग शाबासा तार लोग शेरा था मैं चुगु चिपो मारा का एक कर मुना था मैं अपना